अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का शो शुरू करने से पहले मैं आज की खूबसूरत मैया और अच्छी बात सुनाने से पहले ये बता दूं कि हमेशा आदमी को नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, बुरा ही नहीं सोचना चाहिए, अच्छा और खूबसूरत भी सोचना चाहिए बड़े दिल के साथ। सही। इसी हवाले से आपको एक जोक सुना देता हूँ। एक बेचारी बीवी बैठी हुई घर में अडीक रही थी अपने खामद को। रात के को 3:30 बज गए, उसका खामद घर नहीं आया, पास उसकी सास भी बैठी हुई थी, मुंडे की माँ। अच्छा। बीवी आके के कहती है देखिया 3:30 हो गए हैं, अभी तक ये घर नहीं आया, ये लाजमन किसी लड़की के चक्कर में है। उसकी सास यानी उसके खामद की माँ जो पास बैठी हुई थी कहती है यार ये हर वेले बुरा ही नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है बेचारा कहे गड्डी थले आ गया। ये रोशन पहलू है। हाँ जी, किसी शादीशुदा आदमी का किसी लड़की के चक्कर में पड़ने के मुकाबले में रोशन पहलू ये है कि कहे गड्डी थले आई। ये जो तुम्हारी आज की बहुत अच्छी और मज़ाहिया बात है ना, सी क्लास। बेशक ये सी क्लास है, मगर इससे विटामिन सी बढ़ता है। इससे पहले कि बंदा सी करना शुरू कर दे और बीवी रात के 3:30 बजे पैरों पार वेड़े में बैठा के पूछ रही हो कि केड़ी मांगलों आया वे, मैनू ये दस तू टाइम ते घर आना कि नहीं। ये कौन सी, अब बात सुन, ये कौन सी बीवी है? भाई जी, बीवी को जब गुस्सा चढ़ाओ तो उसकी मुझे निकल आती हैं। तुम्हें नहीं ना इन बातों का पता? नहीं वाकई मुझे तो अल्लाह बिल्कुल ताला नहीं का पता। शुक्र करो, सीधे नहीं सीधे मुझे नहीं चित्र खा के आ पता, जाते वाकई हो। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं वाकई तुम्हें क्या पता है, तुम तो इन चीजों से मबर्रा हो। पर जाई हमारी नफीस खातून है, जब भी जाता है वो एक कमरे में कान पकड़ा के जाके टीवी लॉन्च में बैठ के ड्रामा देखती रहती। बीच में पूछता है छड़ दिया जी कान, अंदर से आवाज आती है खबरदार तीसरी ब्रेक पे छोड़ना, अभी पहली ब्रेक आई है। अजीज साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, खबरों में तबसरा शुरू करें। जी बिल्कुल शुरू करें, तुम तीसरी ब्रेक पे छोड़ना। अच्छा जी, अमेरिका में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक के मुताबिक चाय का ज्यादा इस्तेमाल हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देता है। कोई अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे पास? तहकीक ही है। हड्डियों और दांतों का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता दिमाग को कमजोर कर देता है। और अल्लाह माफ करे, जो बंदा 1 घंटे के शो में 30 कप पीता है वो तो नीम पागल भी हो जाता है। लोग जैसे मोबाइल लेके नहीं फिरते, इस तरह चाय का कप लेके फिरता रहता है। बाजार चला जाता है कप फाड़ के चाय। हाँ, तो दुकान पे जाके कह रहा था यार किलो गोई तोल दी। इतनी अच्छी तहकीक है, इसी हवाले से कोई अच्छी बात व्यूअर्स तक पहुंचने दो यार। यार रहने दो, कौन सी अच्छी तहकीक है? 4 दिन पहले यही अमरीकी कह रहे थे कि चाय पीना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बड़ी मफीद है। आज उन्होंने दांत शांत ही कमजोर कर दिए हैं, पकड़ के हड्डियां ही कमजोर कर दी हैं चाय के साथ। भाई एक्सेस जो है, जरूरत से ज्यादा 50-50 कप पियोगे तो फिर तो उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे ना। तो यही बात तो मैं, आप भी ये रिसर्च करके कह रहे हैं, मैं नहीं तुम्हें रोज कहता। एकदम ना जुगते शुरू कर दिया करो, एक कद्दी बड़ी होती है, एक्सेस नहीं करनी चाहिए। पूरे शो में एक जुगत कर दिया करो बस। उस वक्त मानते नहीं, अमरीकी कहते हैं तो मानते हो तुम लोग। अच्छा जी, अब एफिल टावर देखने के लिए आपको पेरिस जाने की जरूरत नहीं, बल्कि चाइना में एफिल टावर की हूबहू नकल तैयार कर ली गई है, जिसे देखकर असल का गुमान होता है। मेरा ख्याल एफिल टावर तो लाहौर में भी होगा। अगर लाहौर पेरिस है बकौल शहबाज शरीफ साहब के, तो फिर मेरा ख्याल है एफिल टावर भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो होगा। वैसे लो मजा तो कर ही रहे थे, अब तंज भी फरमानी शुरू हो गए। क्या और एमडी साहब नहीं देख रहे। अब भाईजान वो चाइना है, चाइना वो हर चीज 2 नंबर बना लेते हैं। उन्होंने किसी दिन पेरिस भी चाइना में ही बना लेना है। और ये जो एफिल टावर है, तुम्हें पता है इसके ऊपर जब लिफ्ट जाती है तो इसकी बत्ती बढ़ जाती है। इसके ऊपर बैटरी उन्होंने टार्च लगाई है। हाँ, मैंने सुना है चाइना का तो बच्चा भी पैदा होता है उसके नासों में टार्च लगी होती है। चाइना वाले हर चीज 2 नंबर बना लेते हैं। अभी तो इन्होंने अमेरिका भी अपने इधर ही बना लेना है 2 नंबर। अमेरिका भी हलवाने की लोड़ ही नहीं, उधर अमेरिका में जाके घुस जाओ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इधर ही इन्होंने बना लेना है। अच्छा। इधर के स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने उधर के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ऊपर से बातें कर रही होनी है, तू असली है कि मैं उतरिया, मैं असली है, तेरे ते टार्च भी नहीं लगी, मेरे ते लगी।
औलाद ले या मशल फाड़ के खलोता है जी बालदी नहीं ते फिट्टे मुंह सोटे नु थले 250-300 साल हो गए ने बगल च किताबां लेके खलोता रहे कदी पढ़ी है किताब खोल के नलैका ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਜੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੋਖਾ ਮੈਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ अच्छा जी, एक और तहकीक के मुताबिक गुर्बत और कलील आमदनी में इंसान की दिमागी सलाहियत महदूद हो जाती है। ये तहकीक भी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं है, कई गरीब लोग और महदूद आमदनी वाले लोग भी बड़े अजीजी हुए हैं। हाँ हाँ, कई गरीब लोगों ने बड़ी बड़ी कमाल इजादात की हैं। इजाद ऐसे तो नहीं ना होती, कोई अक्लमत होती है बंदे को तो कोई चीज इजाद करता है। बिल्कुल सही। ये कितना को अमीर होता है ये खांडा ले लच्छे बेचने वाला, ये लच्छे की चिड़ी उसी ने बनाई थी ना। उसको मेरा मतलब है को सेठ आबद साहब ने तो नहीं ना चिड़ी बना के दी थी बेटी वाला बेटे। गरीब बंदा भी बड़ा बड़ा यहीन हुआ है, बड़ी बड़ी इजाद की है गरीब आदमी ने। ये जो नलके की टूटी चो रही होती है और ऊपर इट बांध के उसकी लीकेज रोकते हैं, ये को न्यूटन ने तो नहीं थी ना इजाद की, ये लाइमन किसी माड़े बंदे बेचारे की टूटी चो रही थी तो उसने ये इजाद की है। गरीब आदमी बड़ा यहीन होता है। हाँ, अलबत्ता उसको बेचारे को टेंशनें भी होती हैं। वो बेचारा पैंचरों वाले से लड़ते हुए 1.5 घंटा गुजार देता है, फिर आज 4 पैंचर निकल आए और जब मैं तेरी दुकान थी उन्हें 4 ही निकलते ने, कभी घट वध नहीं होते। अमीर आदमी गड्डी से उतरता ही नहीं, वो 4 पैंचरों के पैसे पकड़ा के आगे निकल जाता है। वो बेचारा अपने लेटे हुए मोटरसाइकिल के सराहने ऐसे बैठा होता है जैसे कसाई नहीं ले लाटा आगे बैठा होता है। वो इस तरह मोटरसाइकिल के सराहने बैठ के तो लड़ रहा होता है। नहीं यार, कादे 4 पैंचर मैनू दसते सही, मैं शीशे से चलाना मोटरसाइकिल। इन 36 सियापों के बावजूद गरीब आदमी ने कमाल कमाल इजादात और जहानत का मुजाहरा किया। ये जो आलू की मोर बना के अमेरिका का वीजा लगा के अमेरिका पहुंच जाता है, वो गरीब आदमी होता है, कोई हमजा शबाज नहीं होता। ये इजाद कौन सी है यार? आजाद ही है, हैरान कौन इजाद है? देखो तो सही, घर ही आलू के ऊपर मोर बना। आलू का हमेशा चिप्स बनती है, सलाद बनता है, या आलू की टिक्की बनती है, आलू का वीजा ही लगा लिया, वो भी अमेरिका का। हाय 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 हाय। पुलिस और अवाम में बेहतर राब्ते जल्द मुमकिन होंगे, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर। हेलो, हुन दसो जुनैद साहब, हुन दसो। वो कहते ने पुलिस के और अवाम के राब्ते बहुत जल्द होंगे। कादे राब्ते? बहुत जरूरी है। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਾਬਤਾ? ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਘਰ ਚ ਰੋਟੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਐਸਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਹਦਾ ਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ये पुलिस को आवाम का खादिम होना चाहिए। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੌਫ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਖਾਦਮ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਛੋਲੇ ਤੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਆਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਦੇ ਖਾਦਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। जब पैसे लेने होते हैं आवाम से फिर राब्ता कर लेते हो। ਲਓ ਜੀ जुनैद साहब, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਸ਼ਾ ਵਕੱਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। अच्छा, ਮੁਨਸ਼ੀ ਫੜ ਦੇਣਾ। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। किंग कोबरे को स्टेज पे लाया जाता है और फिर उसके मुकाबले पे एक नौजवान या जो लड़ना चाहता है वो आ जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर ही दोनों में से एक की मौत वाकई हो जाती है। अच्छा जी, जुनैद साहब, ये जो कुकड़ मुर्गे लड़ाने वाला खेल है या ये कुत्ते लड़ाने वाला खेल है, ये इस पे कई दफ़ा हवानी हकूक की तंजीमें और NGOs रौला रूला डालती हैं और मीडिया के ऊपर भी शोर पड़ा रहता है, मगर ये ख़त्म नहीं हुआ यार। मैं हैरान हो गया सुन के। अवान जी ने मुझे बताया उनके महल्ले में कोई कुकड़ किसी ने पाला हुआ लड़ने वाला।
کہتے ہیں باقاعدہ وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کوکڑ تو ادھر سے کوئی بندہ نہیں گزرتا، اتنا ڈاڈا کوکڑ ہے اس کا، اور اس پہ بڑے وہ پہے لگاتا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے ہم نے ایک بار پورا سیگمنٹ کیا تھا اس پر، بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، مرغوں کی لڑائی پاکستان میں کہاں کہاں ہوتی ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے، کس طرح اس لڑنے والے مرغے کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے. نہیں، میں جو ابھی بریک میں تم سے بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ تو جانوروں کے ساتھ لڑائیوں کے معاملے ہیں نا. کہیں پہ مرغوں کی لڑائی ہے، کہیں پہ سانپوں کی لڑائی ہے، کہیں پہ ریچھ اور بکری کی لڑائی ہے، اور کہیں پہ بیلوں کی لڑائی ہے، دوڑ ہے، مختلف لڑائیوں کے معاملے ہیں. لیکن وہ جانوروں کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے نا، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پر تو اعتراض کی گنجائش اتنی نہیں نکلتی. لیکن جہاں پہ انسان حیوان پر یا جانور پر ظلم کر رہا ہے مقابلے کی شکل میں، باقاعدہ طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور عام طور پر دنیا کے مختلف ملکوں میں جانوروں کے انسانوں کے ساتھ مقابلے کروائے جاتے ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دونوں میں سے ایک کی ڈیتھ نہیں واقع ہو جاتی. اچھا، حیوانوں کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں دونوں ایسے مقابلوں کی بارہا مخالفت کر چکے ہیں، باقاعدہ احتجاجی مظاہرے دنیا بھر میں ہوئے ہیں. لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں بھی ایسے مقابلے نہ آج تک کب اسی آب و تاب کے ساتھ ایسے مقابلے ہوتے ہیں. یہ جو اسپین کی بل فائٹنگ ہے نہیں، آج تک پابندی لگی نا. کیوں؟ اس لیے کہ کم و بیش اسپین میں جو بل فائٹنگ کی جو ٹریڈ ہے، جو وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے، یہ $1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. $1.5 ارب سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف اسپین میں نہیں ہے، یورپ کے کئی ملکوں میں ہے. کئی جگہ پہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ مقابلے کرواتے ہیں، کئی جگہ پہ خفیہ مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں. یار میں نے سنا ہے کہ یہ جو بل فائٹنگ ہے نا، اس حوالے سے یہ جو مختلف ملکوں میں کھیلی جاتی ہے یہ گیم، اس میں پچھلے کچھ چند سالوں میں بیل تو ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں. وہ خنجر مار کے تو خون نکال دیتے ہیں اور وہ مار دیتے ہیں اس کو. میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی انسان بھی جو ہے نا پچھلے چند سالوں میں کوئی 70-75 انسان بھی مارے گئے ہیں اسی گیم کے دوران. ظاہر ہے بھینسے نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوتی نا. دیکھ لو جگت پانی. میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنا دفاع تو کرنا ہے، اور اس مقابلے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یار تم سیدھا کہو کہ بیل جو بھینسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی جانور ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اس نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوتی؟ یہ جگت ہے. اچھا جی. اور اس کے جملہ حقوق میرے پاس ہیں جگت کے، اس کو میں آگے بھی بڑھا سکتا ہوں. جی بیل نے کوئی چوڑیاں تو نہیں نہ پہنی ہوتی. یا تو یہ بھی کر کے دکھاؤ پھر جگت بھی کر لو. نہیں، یہ بیل ہی کر سکتا ہے. دیکھ لیں ایم ڈی صاحب، جگت پہ جگت ہو رہی ہے. اور ادھر ہی اگر ادارے نے کوئی سدے باب نہ کیا تو 6 مہینے بعد یہ بھی کر رہا ہوگا. اور مجھ سے قسم چکوا لو پریکٹس کرتا ہے بیٹھ کے، کہتا ہے یار یہ آواز نہیں آتی، یہ جو تمہاری آ رہی ہے یہ تو واقعی نہیں آتی، یہ کرارا پان نہیں آتا تعلیم. تو آ جائے گا نا آہستہ آہستہ. میں اسی کو تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ادھر ہی روک جاؤ ورنہ پھر. اچھا یار، موضوع کی طرف واپس آؤ. بل فائٹنگ کا نام ذہن میں آتے ہی اسپین آتا ہے نا ذہن میں. لیکن تمہیں ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، یہ جو ہندوستانی ریاست تمل ناڈو ہے، یہاں کا ایک قصبہ ہے جہاں پہ یہ جلی کتو کے نام سے بل فائٹنگ ہوتی ہے، اور 1 to 1 یعنی ایک انسان ایک بہت تنمن قسم کے وحشی قسم کے یعنی بھینسے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلے میں حصہ لینے والے شخص کو بھینسے کو صرف سینگوں سے پکڑ کے نیچے گرانا ہوتا ہے. اور اس کوشش میں کئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی گبرو نوجوان جو مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی بھینسے کو گرا لیتے ہیں، انہیں انعام میں سائیکل ملتا ہے. بہت اچھے. یعنی سائیکل پیچھے بیچارے زندگی موت کو داں پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. حد ہو گئی یار، سائیکل کتنے کی آتی ہے. اچھا تمہیں سب سے خطرناک مقابلہ بتاؤں جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی انسانی حقوق کی اور حیوانی حقوق کی تنظیمیں کئی مظاہرے کر چکی ہیں. وہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے. کوبرے کا اور انسان کا مقابلہ، باکسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ. ہاں، ایک گاؤں ہے جو مشہور ہے پورے تھائی لینڈ میں، وہاں پہ کوبرے پالے جاتے ہیں ہر گھر میں. پھر سال کے کچھ مخصوص دن ہیں
جن میں ان کوبروں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے اور جو ایک کوبرا سارے کوبروں کو مار دیتا ہے اس کنگ کوبرے کو سٹیج پہ لایا جاتا ہے اور پھر اس کے مقابلے پہ ایک نوجوان یا جو لڑنا چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے. وہ پھر صرف اس کے لیے اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے کوبرے کے صرف سر پہ اٹیک کرنا ہے, صرف سر پہ. شاباش. اور یہ مقابلہ 15 منٹ تک جاری رہتا ہے. 15 منٹ کے اندر اندر ہی دونوں میں سے ایک کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہ کوبرے نے بھی گلابز پہنے ہوتے ہیں؟ نہیں, کوبرے کے تو منہ میں گلاب ہے نا اس کا. اچھا اچھا, وہ ڈنگ مارتا ہے ہاں, اس نے کسوں نے مارنا اس نے اس کے سر پہ مارنا ہے. واہ 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 واہ, کیسی دیکھو بیوقوف باکسنگ. اچھا, اسی طرح اسپین جو بل فائٹنگ کی وجہ سے مشہور ہے, وہاں پہ ایک اور مقابلہ کیا جاتا ہے. اسپین کا شہر ہے پونٹیبیورو. وہاں پہ گھوڑوں کا اور انسانوں کا مقابلہ ہوتا ہے. سال کا ایک مخصوص دن ہے جن پہ نوجوان نکلتے ہیں, جنگلوں کا رخ کرتے ہیں اور جنگلی گھوڑوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ان کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ نے گھوڑے کو گرانا ہے نیچے اور اس کی دم کے اور سر کے بال کاٹنے. اس کوشش میں کئی نوجوان گھوڑے کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں. تو یہ حجامت ہی بہت بری ہے. دیکھو نا, گھوڑے کو لٹا کے اس کے سر کے اور گردن کے اور پونچھ کے بال کاٹنے. جس طرح بچہ نہیں روتا تو اس کو پکڑ کے جامت کراتے ہیں, اس طرح گھوڑے کو ہاتھ دو. اسی طرح چین میں کینگرو اور انسانوں کا مقابلہ کروایا جاتا ہے. بظاہر یہ اتنا کوئی خونی کھیل نہیں ہے لیکن اس میں بھی حادثات ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک بڑی عجیب و غریب باکسنگ ہوتی ہے, باکسنگ یا ریسلنگ ہوتی ہے. وہ اب اس پر پابندی لگی ہے. امریکہ نے چونکہ اپنا معاملہ تھا اس لیے اس پر تو پابندی لگوا لی ہے. وہ ہے ریچھ کی اور انسانوں کی لڑائی. یہ بھی باقاعدگی کے ساتھ ہوتی تھی, باقاعدہ رنگ لگتا تھا, اس میں ریچھ کا مقابلہ انسان. ریچھ تو دوسرے دن اپنے محلے میں بڑی شوخیاں مارتا گیا, سٹ دیتا سی راتی مائیکل نو. دوجے راؤنڈ چ میں ایسا کسن مارے نا مراد نو اکھاں کے باندریاں نظر آن لگ پئی. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 30,000 سے کم کا ماڑا موٹا بھی نہیں ٹکرا, گزر گئے وہ دور کے جب ملتا تھا سستا بکرا. Sit down, Munde. ناظرین, عید کی آمد ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس موقع پر عزیزی صاحب کا آف بیٹ نہ ہو. اوور ٹو یو عزیزی صاحب. عزیزی صاحب کدھر گئے؟ یہ عزیزی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کو بوٹے پہ گوبھی نہیں لگی ہوئی. یار وہ تو کہہ رہی ہے اوور ٹو یو عزیزی صاحب, اور تم بریک میں کہہ رہے تھے کہ یار اوور ڈانس کیا کرو, لوگ لائک کرتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے اوور نہیں ہونا. توبہ ہے. ہاں, اس نے ابھی کہا ہے کہ اوور ٹو یو عزیزی صاحب. عزیز صاحب, ایسا کیسے ممکن ہے کہ عید پر بکرے بولیں اور آپ نہ بولیں؟ ہیلو ایم ڈی صاحب, یہ بھی جھکتے شروع ہو گئی ہے. ناظرین, آج کل ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر گلی میں, ہر میدان میں اور ہر شہر میں بکروں کی لے دے ہو رہی ہے, خرید و فروخت. اس کا یہ سینیریو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. چلو بھائی شبلی. 30,000 سے کم کا ماڑا موٹا بھی نہیں ٹکرا, گزر گئے وہ دور کے جب ملتا تھا سستا بکرا. منڈی میں جتنے بکرے ہیں سب کی یہی نشانی, 20 کلو کے بکرے میں ہے 19 کلو پانی. بیوپاری ان کو ڈالیں یوں پانی دال اور چوکر, تاکہ پیڑ یوں پھولیں ان کے جیسے وڈا ٹینکر. کس سے قربانی کرواؤں اب تک سمجھ نہ آئی, واسا والوں کو بلواؤں یا میں پھڑوں کسائی. کھیرے کو دوندا کہہ کر دکھلائیں خوب مداری, ہر گاہک کے چھوڑے لا دیتے ہیں یہ بیوپاری. جیب بھی کٹ جانے کا منڈی میں رہتا ہے خطرہ, گزر گئے وہ دور کے جب ملتا تھا سستا بکرا. ناظرین, میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں, باخدا اس کا ڈانس کرنے کو جی چاہتا. یہ بیچارہ اپنے جرنلزم میں پھنسا ہوا ایک شخص ہے.
जो मुंह में आता बोल देता। हद हो गई है यार, हल्का सा कर लो क्या है। हाँ। ये देखो ये कुछ बकरे मसवाक थे बिल्कुल सूखे तीले ढांचे, बायोलैब में जैसे मिस्री मम्मी के हो सांचे। इन बकरों की बाकी बकरों से थी कीमत सस्ती, उनकी पस्ती में हस्ती थी या हस्ती में पस्ती। दूर खड़ा लगता था बकरा बिल्कुल पास खलोता, बकरा कम था और बकरे का साशे पैक था बोलता। जिससे बांधा था बकरा उस किल्ली से कुछ ऊंचा, गुर्बत में समझो के थोड़ा बिल्ली से कुछ ऊंचा। जब भी धार का देकर प्यार से बोला हमें व्यापारी, कद छोटा है लेकिन इसकी अकल में है सरदारी, इसको ध्यान से लेकर जाना खासा है ये अथरा। गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। नायरीन, ये बकरे के मुताबिक स्टेप होने लगा है। अल्लाह है। ये बकरा जा रहा है। किसको बकरा है? बकरा स्टेप करना तो 4 पैरों वाला करके दिखाओ। लो नवे सियापे में डाल दिए। खैर जाइए ना। ईद की खुशी है ये। एक तो वैसे ही खासी डाडी ताडी पर जाई, ऊपर से इस बकरे ने है बेबे बकरी लाई। दोनों को ही डेली सैर करानी लाजम ठहरी, बकरा भी नहीं सुनता इधर बेगम भी है बहरी। किसकी बात में टालूं बोलो किसके नखरे चुकूं, दोनों पासे तगड़े हैं जी पहले किससे मुकूं। बकरे की भी मेहंदी से है मैंने कमर सजानी, बेगम ने भी पार्लर जाके मेहंदी है लगवानी। वैसे बकरा वैसे बेगम जोड़ी रब मिलाए, दोनों को 24 घंटे बस मैं करनी आए। मिलकर मेरी हर ख्वाहिश करते हैं टुकड़ा टुकड़ा, गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। ये नया स्टेप था, बहुत अच्छे। हैरान होता है कि ये बंदा किस किस तरह के स्टेप कर रहा है। घर में जगह है लेकिन गली में जाकर बांधे बकरा, कुर्सी ढाके रस्सी फड़ने का भी रोब है बकरा। रिश्तेदारों से पूछें तुम ही बतला दो भाई, पहले दिन ही करवाना है दे दो कोई कसाई। सबसे कहना चाहे रिश्तेदार या हमसाए हैं, मकसद ये बतलाना है कि बकरा ले आए हैं। बकरे साथ खिंचाकर एफबी पर तस्वीर लगाएं, जो ही हो अपलोड स्टेटस कमेंट कुछ ऐसे आए। गौर से देखें दोनों चेहरे और फरमाएं जल्दी, बकरे में और शोहर में 10 फर्क बताएं जल्दी। हर बंदा ही इन पर जुमला फेंके बकरा बकरा, गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। नाइस, वेरी नाइस। प्याज टमाटर वालों ने है बकरी लुट मचाई, पट्ठे बेचने वालों ने तो उक्कई अन्नी पाई। 10 रुपए की चीज को 250 का करके बेचे, ईद में जितने कम दिन उतना महंगा करके बेचे। बकरे के खाने को बेचे इतने महंगे पट्ठे, यानी बेचने वाले भी हैं सोचे किसके पट्ठे। इस सुन्नत को सच्चे जज्बों से मामूर ही रखना, इतने प्यारे दिन को खुदगर्जी से दूर ही रखना। कुर्बानी के बकरे को बस फ्रिज की नजर न करना, बांटना सब में खाली अपना ही फ्रीजर न भरना। इन हमसायों रिश्तेदारों को लाजिम बजवाना, जिन सब ने है साल के साल ही घर में गोश्त पकाना। ईद के दिन अपनी दौलत का दिखलाना मत नखरा, गुजर गए वो दौर के जब मिलता था सस्ता बकरा। फास्ट
ये मुझे जान के कह रहा फास्ट। कई लोग खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा समझते हैं, सिंध को पीपल्स पार्टी का सिंध समझना शुरू कर दिया हमने, पंजाब को हमने नून लीग का पंजाब समझना शुरू कर दिया है। हजूर, अगर आप ये मोबाइल पे सांपों वाली गेम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो मुझे लम्हा फिक्रिया डिस्कस करना है। बहुत अच्छा, यानी इसमें से कोई शुक्र की आवाज आई है आपको जिस पे आपने कह दिया सांपों वाली गेम? 90% तुम्हारा फोन का इस्तेमाल सांपों वाली गेम। भाईजान, तुम्हारी परजाई को मैं ये एक मैसेज कर रहा था, देखो ये क्या ईमान से घरों में अजीब अजीब तबीयत की ये खवातीन होती हैं। पहले मैंने मैसेज किया कि मेरा ब्राउन सूट इस्त्री कर दो, मैंने सवेरे फैसलाबाद जाना है चाचा जी को सलाम करने, इकबाल साहब को। अच्छा। आगे से कोई जवाब नहीं आया। अभी मैंने दोबारा मैसेज किया कि घर आते हुए रसमलाई ले आऊं, तो फौरन आगे से आई है कि 2 दर्जन। फिर तुमने क्या किया? मैंने वापस कह दिया कि मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैंने चेक किया था कि तुम्हें पहला मैसेज मिल गया सूट इस्त्री वाला। अच्छा, जो भी है इसको 1 मिनट साइड पे रखो प्लीज। अच्छा भाईजान, लम्हा फिक्रिया जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर हम जरा कभी गौर करें अपने रवैयों में, तो इलेक्शन से, हालिया इंतखाबात से कुछ अरसा पहले से ये हमारा जो एक सोच है ये डेवलप हुई है, और इंतखाबात के बाद ये सोच मजीद तकवीयत पकड़ती जा रही है कि हम लोगों ने सूबों को सियासी जमातों की नजर से देखना शुरू कर दिया है और सियासी जमातों को सूबों की ऐनक से देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल तुम्हारी बात 100% ठीक है। और इंतखाबात के ये जो मैंडेट था, आया था, इसके फौरन बाद ही लोगों ने इस खदशे का इजहार किया था कि ये जो सोच है हमारी तकसीम हो जाएगी, और उसके असरात अब देखने में आ रहे हैं। हमें इस पे जरा ठंडे दिलो दिमाग के साथ गौर करना चाहिए। बड़ी फिक्र वाली बात है और बड़ी टेंशन वाली बात है ना। आज हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा समझते हैं, सिंध को पीपल्स पार्टी का सिंध समझना शुरू कर दिया हमने, पंजाब को हमने नून लीग का पंजाब समझना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पर अक्सरियत किसी एक जमात को मिल गई है और उसने अपने वहां पे हुकूमत बना ली है, तो अगर ऐसा हो गया कि ये सिनेरियो बन गया है पॉलिटिकल, तो इसमें यह नहीं होना चाहिए कि महदूद कर दिया जाए पार्टियों को या सूबों को कौम से या सियासी पार्टी से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही तासुब तो मौजूद है। तरह तरह का तासुब है, तरह तरह का तासुब, जुबान के हवाले से, लिबास के हवाले से, फिरकों के हवाले से, फिरकों के हवाले से। अब ये नया जो बीच में कड़मासव डालना हम चाह रहे हैं या डलता हुआ ये नजर आ रहा है, इससे बचना चाहिए। यू आर 100% क्वाइट राइट। अब इसका जो नेट रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये है कि अगर पंजाब में कभी कोई गलती से अच्छा काम हो जाए तो पीटीआई वालों ने ये तहिया कर रखा है कि उसको अप्रिशिएट नहीं करना। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा काम गलती से हो जाता है, सरजद हो जाता है, तो फिर नून लीग वालों ने कहना है कि चूंकि वहां पे पीटीआई की हुकूमत है इसलिए उसमें से कीड़े निकालना भी जरूरी है। गलती हो जाती है पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, उस पे फुल उसको कैश कराने की कोशिश कर रहे होते। अपने रवैयों की या मैं समझ नहीं आ रही। तुम देखो ना, अगर सिंध में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है तो अगर कोई बोलता है, दूसरा को वफाक बोलती है या दूसरा सूबा बोलता है, तो वो वाले कह देते हैं नहीं जी हमारा सूबे का मसला है, खबरदार इस तरफ ना है। पंजाब में अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो फिर वफाक का मसला बन जाता है, क्योंकि दोनों तरफ नून लीग की हुकूमत है। तो ये जो अल्लाह ना करे ये जो टेंशन बढ़ रही है या दूरी पैदा हो रही है इस हवाले से, यार पहले ही हम बड़ी टेंशन में फंसे हुए हैं। इसको तो नहीं बिल्कुल पैदा होने देना चाहिए इस तरह की दूरी को। इसको तो एक नजर से देखना चाहिए। और वफाक, अच्छा फिर कई सूबे ये कह देते हैं जी कि वफाक क्यों हमारे मसले में बोल रहा है। हाँ,
यार वफाक को चाइना का तो नहीं है ना, या वफाक को मिस्र का तो नहीं है ना। अच्छा ये माफ करना, जब पिछली जो हुकूमत थी उसी से ये मसला शुरू हो हाँ, गया। मैंने अर्ज किया कि इलेक्शन से पहले ही इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। और अब हो क्या रहा है, हम बारहा अपने शो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इसकी वजूहात क्या है। वजह सीधी सीधी ये है कि हम लोग हर मामले को अपनी पसंद नापसंद, अपनी मोहब्बत और नफरत की ऐनक से देखना चाहते हैं। जो लीडर मुझे पसंद है उसकी मैं 100 खामियों पर पर्दा डालने के लिए कमर बस्ता रहता हूं, और अगर कोई लीडर मुझे नापसंद है तो उसकी 100 में से एक अच्छाई भी मुझे नजर नहीं आती। अब ये जो कुछ हो रहा है उसका एक बहरहाल पॉजिटिव पहलू भी है कि मस्बत अंदाज में मुसाबकत हो रही है। हाँ, सूबों के दरमियान भी चलो ठीक हाँ, है, कंपटीशन मस्बत में आके अंदाज में आप हो अच्छा काम करने की कि जी कोशिश कौन सा करेंगे। सूबा अच्छा काम कर रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, ये तो लेकिन positive चीज। हाँ, लेकिन एवेल्युएट करते हुए फिर अपने आप को तासुबात की दलदल से बाहर निकाल के फिर बिल्कुल गैर जानबदारी से जायजा लेना चाहिए और फिर अपनी राय कायम करनी चाहिए। अब मल्लेदार जो स्टूडेंट होते हैं आपस में मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं, वो सूरत ना हो एक घर में जैसे बहन भाइयों की मुकाबलेबाजी होती है कि मैंने ज्यादा नंबर लेने हैं, मैंने ज्यादा लेने हैं, मगर रहते बहन भाई हैं वो, उनमें वो मोहब्बत मौजूद रहती है। वो होना चाहिए, मतलब एक गैर बंदे की शक्ल ना इख्तियार कर लें कि उसने ऐसे किया। अजनबियत का एहसास और एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और नहीं जी, जमहूरियत से डर नहीं लगता साहब, हारने से डर लगता है। जैसे वो सोनाक्षी ने फिल्म में कहती, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। ये तो दबंग का डायलॉग है। नहीं जी, ये मुझ मलंग का डायलॉग है। नाज़रीन, वतन अजीज के सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जुनैद साहब कि आपने मुझे याद किया। हालांकि मैं सियासी इंटरचेंज से आउट हो चुका हूँ, मगर बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। ईद सर पे थी, उस हवाले से कुछ बातें करने के लिए आपको ज़हमत दी है। हाँ जी, ये तो परसों से बीवी भी मेरी यही बातें कर रही है। अच्छा। हाँ जी, चूंकि अब बंदा तो कोई मिलने नहीं आता, बेगम ही घर में होती है, तो वो बेचारी परसों से लगी हुई है कि ईद का क्या करना है। मैंने कहा जो हारने के बाद किया जाता है बस वो करो, एक आध बकरा करो जो फर्ज है कुर्बानी। तो काफी बकरे किया करते थे जी। पिछली दफा जब इलेक्शन नजदीक था तो एक मेरे वर्कर ने मुझे चुक चुका के कोई 21 बकरे करवा दिए हलाल। 21 बकरे? जी जी, कहने लगा 21 तोपों की तो सलामी होती है, तो 21 बकरे तो होने चाहिए। अच्छा। तो किए जी 21 बकरे उसके कहने पे। राने पुट्ठे दस्तियां भेजी लोगों के घरों में, काउंसलरों को, इधर उधर दोस्त है आपको। और वोट मेरे बैलेट बॉक्स में से कितने निकले आपको याद है? कितने? आपको नहीं पता कितने निकले? कितने? आप यहाँ इंटरव्यू ले रही है या चेजा ले रही है? 19 वोट निकले, सिर्फ 19। 21 तो बकरे किए हुए थे, बकरे भी पूरे नहीं किए लोगों ने। इस तरह की तो ये अवाम। चले दस्ते राने गोश्त वगैरह तो भी छोड़े, 21 खालें तकसीम की हैं। वो तो मस्कीन लोगों को ही देते हैं ना खाले। वो भी खाल बेच के उन्होंने जो पैसे आए उनके पास, उन्होंने वो भी हलाल नहीं किए। इस तरह का तो ये रिस्पॉन्स देते हैं, या इस तरह की तो इनकी मोहब्बत है। क्या करें लीडर साहिबान, थैंकलेस कौम, थैंकलेस। जी 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 जी, बिल्कुल थैंकलेस कौम है। आपको मैं क्या बताऊं जुनैद साहब, जितनी मैंने भाग दौड़ की हुई है अपने इलाके के लिए और अपने वर्करों के लिए, जितनी मैंने मेहनत की हुई है, यकीन कीजिए कि उसका रिटर्न ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, आपने बताया नहीं कभी कि आपने किया क्या अपने वर्कर्स के लिए? बहुत कुछ किया मैंने। अपने बड़े बेटे को नौकर करवाया, उससे छोटा जो था, वो जो मेन रोड है मेरे मोहल्ले की, उसका ठेका मैंने उसको लेके दिया। उसने जाके देखे कैसी अच्छी बना के दी सड़क इन लोगों को। उसी सड़क पे रहने वालों ने वोट नहीं दिए। वैसे PQN साहब, आपने लोगों के लिए क्या किया है? वो जो सड़क का ठेका मैंने अपने बेटे को लेके दिया था, उस पे मैं अकेला नहीं जाता, बाकी लोग भी जाते हैं। और वो मेरे घर तक ही नहीं है सड़क, मुझसे आगे 3 घर हैं, उन तक भी मैंने बनवाई है वो। अच्छा। फिर आजकल सारा दिन फारिग होते हैं, क्या करते हैं? क्या है? अब मेरा मतलब है इंतजार हो रहा है बल्दियाती इलेक्शनों का। अच्छा। आप देखते जाइए जरा बल्दियाती इलेक्शनों में क्या होता है। क्या होगा? ये जो पिछले इलेक्शनों में हुआ है वही होगा जाहिर है। कौन सी कौम है यार,
ظاہر ہے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور کوئی ایک جیت جائے گا، اور کیا ہونا ہے، تو نیا سانپ تو نکلنا نہیں۔ آپ ہی ہمیشہ کیوں ہارتے ہیں ہمیشہ؟ یہی تو میں سوچتا ہوں جنید صاحب کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ شاید مجھے ہرانے کے لیے ہی آتی ہے۔ حالانکہ اچھا بلا آمریت کے دور میں میں سب سے آگے سب سے پہلے ٹکٹ بھی لیتا ہوں، جیتتا بھی ہوں، سیٹ میری ہوتی ہے۔ جب بھی جمہوری دور آتا ہے میں ضرور ہارتا ہوں، میں ضرور ہارتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ آپ کے لیے کہا؟ جی میرے سے ہی انتقام ہے۔ آپ یقین کریں آمرانہ دور میں آمریت جب بھی آتی ہے سب سے پہلی سیٹ میری ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب جمہوری دور آتا ہے سب سے پہلی سیٹ میں ہارتا ہوں۔ میرا تو باقاعدہ چڑیا گھر کے کچھوے والا حساب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایک خرگوش خودکش جیکٹ پہن کے نا جی، بارودی جیکٹ، چڑیا گھر چلا گیا۔ چڑیا گھر کے درمیان میں کھڑا ہو کے کہنے کا لگا، لو بھائی آپ سب کے پاس 1 منٹ ہے، دوڑ جو جس نے دوڑنا ہے، جیکٹ پھٹنے لگی ہے۔ کچھوے نے سر باہر نکال کے کہا کہ سدھا کیا مینوں مارنا ہے؟ بھئی 1 منٹ میں نے کہاں دوڑ جاؤں؟ یہی حساب ہے کہ یہ جمہوریت مجھے ہی مارنے آتی ہے، سیدھی بات ہے۔ کیون صاحب کس چیز کے سیاستدان ہیں؟ جمہوریت سے ڈرتے؟ اور نہیں جی، جمہوریت سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ہارنے سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے وہ سوناکشی نہیں فلم میں کہتی، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو دبنگ کا ڈائلاگ ہے۔ نہیں جی، یہ مجھ ملنگ کا ڈائلاگ ہے۔ یہ میں ہار ہار کے دبنگ ہو گیا ہوا ہوں۔ ہائے ہائے۔ اچھا کیون صاحب، سیٹ آپ کے پاس ہے نہیں، کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ہوئے 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 ہوئے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آخر میں آپ کہیں گے سا آپ میں نہیں ہے، جان آپ میں نہیں ہے، فوت آپ ہو چکے ہیں۔ نہیں آپ سیاست سے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں تو عید کیسے منائیں گے؟ جی جس طرح یہ چھوٹی عید گزری ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھر میں بڑی رونق لگائے رکھی اپنے۔ ہاں سارا دن بڑا موج میلہ کیا، میں اور میری بیوی گھر میں تھے، ہم دونوں بیٹھ کے سارا دن کرتے رہے، چڑی اڈی، کاؤ اڈا، کبوتر اڈا، بکرا اڈا، نہیں اڈا، رونق لگی رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو پھر سیاست کا ایک پارٹ ہے نا جی، اس کا سیاست کا پارٹ تو تب ہے کہ اگر لوگ آپ سے عید ملنے کے لیے آئیں، عید ملنے کے لیے اس وقت آتے ہیں نا جب بندہ جیت جاتا ہے، فتح جب ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے ابھی پچھلے الیکشن میں صرف ہوا تھی محلے میں کہ ٹکٹ مجھے ملے گی بڑی پارٹی کی۔ ہر وقت دروازے کے آگے اس قدر لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا رہتا تھا۔ اچھا ہاں سلام لینے کے لیے لوگ بیچارے لڑ رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے ملک میں ہے ہی ایسا، کیا کیا جائے؟ اور اس دفعہ چونکہ میں ہارا ہوا تھا، میرے پاس سیٹ نہیں تھی اس چھوٹی عید پہ، بڑی مشکل سے میں نے ایک لوکل اخبار والے فوٹوگرافر کو خود فون کر کے بلوایا کہ یار عید ملتے ہوئے ایک تصویر میری بنا کے اپنی اخبار میں کھینچ دینا۔ کتنی دیر وہ آنکھ کے ساتھ کیمرہ لگا کے کھڑا رہا، لوگ تیز میرے قریب سے گزرتے رہے، سلام کر کے کسی نے گلے ملنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ وہ تو مجھے پھر فوٹوگرافر نے کان میں کہا کہ وہ جو ایک موٹا آدمی آ رہا ہے وہ چل سلو رہا ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے قریب جا کے بس بازو پھیلا دو، میں جلدی سے تصویر بنا لوں گا۔ یہی کیا میں نے۔ اچھا اس کم وقت نے تصویر چھاپی، نیچے کیپشن غلط لکھ دیا، نیچے لکھ دیا PQN اکیلے تندور سے نان خریدتے ہوئے۔ یہ تھا آج کا اس پہ حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔